कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। চলো গাইস, আজকে এখন আমরা যাচ্ছি মাল বাটাতে। কোন সে ভালোবাসার জোয়া কতবার ঢেউয়ে ভাসাবে মন। তোর নাম মন? হাই কামন, হাই কহ না, শরম কি আছে না? এদের সাথে কথা হয়। হাই तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे को कैसा लग रहा है बोलना प्लीज। एकदम बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। कह रही है हेलो गाइस। हेलो गाइस, देखो এটা মোর প্রতিদিন। ও গাইস তিথিতে নমো তং সরস্বতী নমো নমঃ। বাটিতে আদে নাই देखो गाइस, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दीदी है, ये भी मेरा दीदी है और मैं सबसे छोटा हूँ। हमें वोट दीजिए। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्र खत्म हो गई। हम दोनों को वोट दीजिए। तो फाड़ गया हम गई थे आखिर मैं बोन कान এইটাতে বুঝিলাম তো দিদি আছে আমি তো দুটোতে পারছি মোকো সে কষ্ট লাগছে রে। ওএমজি। তো গাইস, আমরা এখন দেখো ঘুরতে যাচ্ছি এদিকে সব সরস্বতী দেখো কত ইয়ে কি জামা পড়ছে, এটা কি জামা পড়ছে, তো লজ্জা শরম লাগে। হ্যাঁ কোন দিদিটা দিয়েছে? ছোট বাচ্চারা এত অসভ্য হয়েছে, এত ছোট ড্রেস পরে ঘুরতেছে, লজ্জা শরম তো একটুকু নাই। আমাকে দেখো তো, আমি একদম ঢেকে ঢুকে সব পরেছি। ডানা কাটা দেখা ওই তোমরা কি খাচ্ছ? বড় মাম, বড় মাম খাচ্ছ? চিপস খাবে? চিপস খাবে? আসো আসো আসো, চিপস খাবো। মামা আসি গেল সত্যি। যা দেখি বাদ তো কার দেখা গেল দেখি ধরতে দেখতে একটা চিপস। ওমা আরে আর একটা আসেন, ওমা আর একটা আসেন। আই ভাগর দেখি গাইস দেখো ইমে কি নাগাইছে। হ্যাঁ তোমার কি নাগাইছেন? হ্যাঁ আমার ঢুলেনি ঢুলি, তোমার ঢুলেনি। এই যে একটা দেখো গাইস, ওই ঢুলি দাও না রে কাও দেয় ও নন্দিনী নাম দাও না আমার বলো তো এটা কি? গন্ধার। কি गंधार। ऐसे ये देखो मुझे खाने आ रहा है। ये लाइक खराब भाषा कौन? मैं इसे खाने दे रही हूँ, देखो। कैसे बाल? खराब। ये बहुत अच्छा। आजू ना। हेलो गाइस, तो आप लोग खाएंगे चाउमीन? आप लोग खाएंगे, हम लोग खाएंगे। गोटोला बंशी खाएंगे। गाइस इधर पिकनिक खा रहे हैं सब लोग, देखो। ये क्या देख रही हूँ मैं?
ये मैं क्या देख रही हूँ? চাউমিন খাচ্ছেন? না 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 না, তোমরা দুজনও খাচ্ছেন? তোমাকে দেখো নাই কোনোদিন চাউমিন খাওয়া? হ্যাঁ না, আমার খাচ্ছি না, আমার চাউমিন খাওয়া মানুষ নাই তো। तुम भी खा रही हो? नहीं सुन सो रहे हो? अच्छा ठीक है, सुनो। अब मेरे के आगे नहीं पूरे 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 नाइस। সাড়ে পাঁচটা তো ওইটা ঘুরে চলো, আমরা ওইটা মুইও যাম মুইও যাম নন্দিনী ব্যাগ নয় কোমরটা বেশি দিচ্ছে हाय कृष्णा कृष्णर बर हाय पंपा पंपार बर হাই বের করে দিছি তো হ্যালো চেক আর চেক চলে যাচ্ছে আমার চলে আবার কবে কয়দিন পরে আবার দেখা হবে না ব্লগে, নেক্সট ব্লগে, নেক্সট ব্লগে হয়তো বিয়ার ব্লগে দেখা হবে। হ্যাঁ রাইট 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 ইউ আর রাইট ঠিকই কইছো ঠিকই করছিস, আমি ভুল কইয়ে না, সব ঠিকই কই। তো সঙ্গীর সাথে তো কথা কইয়া দেওয়াই হয়নি, দেখো গাইস মোক ভুলে গেছে ওই মেলা মেলা সাথে পেয়া হ্যাঁ গাইস আর না আইলাইনারের না টুকরে দিচ্ছে না দেখো পিপড়ে আই আর তো ডালা করতে লাগে কেন आई दिन ना टपड़ाई है ना, क्योंकि हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए उसका भी नहीं, मेरा भी नहीं, इसका भी नहीं, उसका भी नहीं, किसी का भी नहीं गाइस। अगर कोई बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आई एम रेडी। और घर जाके एकदम सर दर्द और ये धूला में नाक जाम हो जाए। हाँ गाला तो एकदम खुश खुश करने लगे और ज़्यादा करने लगे कि घर जाके फिर हम लोगों का मसाज भी करने वाला कोई नहीं। मिल जाएगा सोनो, मिल जाएगा, डोंट वरी। एक दल चिंगड़ा से दिते দেখা যারা দেখাও দেখো গাইস, एक दल चिंगड़ा দিতে এটার মধ্যে একটা কটনি মামা দেখিও না এমন চাংড়া দেখো তো। गाइस हम जिन कपल के साथ आए हैं वो लोग आगे जा रही है और हम लोगों को पीछे ऐसा बुरा हाल कर दिया कि कोई हमें देख भी नहीं रही है। गाइस हम लोग तो एकदम टाटा दे बाय बाय दे, टाटा देने के लिए हाथ उठ गया क्योंकि कोई है नहीं हाथ पकड़ने के लिए। हम तो सिंगल ही मरेंगे गाइस, डोंट वरी, हम लोग सिंगल ही मरेंगे। अभी हम लोग दीपक मोमो किया मोमो खाएंगे, हम लोगों का दीपक मोमो फेवरेट है। ऑलमोस्ट फेवरेट। বাংলাদেশের টিশার্ট বুঝে পার নাই তো হাতি আসতেছে আসতে এদিকে না ঘুরে আসেন তোমার আর ওদিকে আসি তো কিছু এরকম মামা খেয়ে যাবে ওদিকে আসলেও তো আসে হয় না ওদিকে আসে ওদিকে না কলেজ যাবে एकदम बेकार मोमो खा प्यारा टारा देखिस प्यारा भाई ना गए हमको देखी ना मुझे जाने भाभी आज तो शेष